na si Sister Janine. Ayan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ang mga naghanda ng magpuri sa ating Panginoon ay sumigaw ng Hallelujah! At tayo sama-sama magpuri at awitan siya. Praise the Lord. Hallelujah!
kayong isong tiladawan, isong natantanok nga ina. So nga, ato dagiti malagim tayo, kadagiti naganak tayo. Ket datayo, ket aging ay laslasatan tayo kaado nga pagsumok ti panagbiag, ket maawan dagiti ina tayon. Ket palagim tayo, dagiti napalpalabas nga panag alalaga na. So nga napatag dagiti ina. So nga iti agree nga ket saan ko nga binati ni asawa. Pero pinatugtugak iti kanta. So nga no saan nyo pa pinati na kita nagatang tiyo. Iyapan nyo lang di Julie di mamay nadamdaman. So nga diyaman tayo kadagiti naganak tayo saan nga palipatan dagiti aramid nga nasisian ti sangwanan iti Apo. So nga itang bundaway kita kayat kumet nga ipalabas dagiti saot Apo kada kayo babaan iti dagiti inna nga iso iti ladawan. Ket adda iti duwa nga klase iti ina naganak duwa lang nga klase dagitoy. Ket saan tayo nga malipatan no sino dagiti inna nga nasayaat ken inna nga nadakes. Yeah. Ito'y kakabsat at dagiti kayat ko lang ipadalan ka na kayo. Babaan dagiti ehemplo nga inna iti Old Testament ken ura iti New Testament. At dagiti naganak nga nasayaan at dagiti naganak nga saan nga nasayaan. They are a good example and a bad example. So nga amoyo kadagiti daduma ita namang mangut tayo or iti pa mangmangut ko nga iti panawon kano ket nadakes nga dadakesen dagiti ubing kano ket nabangad pinatala maturturong da winuyay kung kunada nga pasaway nga kunada iti panawon ket nadakesen pudno nga nadakes iti panawon nga ubing sa balidan pero baliktad kangabsat nga saan nga ubing iti nabangad pasaway no diket dagiti naganak tagamin iti sursuro iti Biblia kunana nga isurong tubing itrin iti tubing pasitpay ket no dumakkel to saan nanto nga malipatan katnupay uno katnuman saan nga malipatan dagita nga sursuro kayo. So nga kahit nga saon nga no nagbalbali dagiti ubingan kahit nga saon dagiti naganak to mga kumuna nga nagbalbali. Kaya rigan na, ti papapanan tayo iti mission, kadagiti young people, kati statement ka, sa unda, marikrigatan dan, agsimba, agkayo ti Apo, tagapo, dagiti naganak, kat paubawalan da. Kastan, ti kinadakas iti lubong kangapsad. Ngayon dagiti na, aramidin na, kadagiti pagayatan na. Kadagiti sursuro nga nagyusan. So nga saan tayo nga mababalaw, saan tayo nga masisi, na apay natuping ket anapahangan. Nga medya yung nga makita, akas hindi nagadalak iti secure education. Na kuna na tawon iti 12, iti ubing, ada yan nga mature. At masawan, below 12, talagang ubing ka talaga na kita. Pero inikan na iti Apo, tapos nakit na anos tayo. Nga alagaan dagiti ubing. Dayta. So nga atay ti makungkunang actor names ti ay mother. Nga kunana ay N isuye kunana nga merciful. Wino di ay Ilocano ket maawain. Matang nga
asi. Yan. Merciful. O, kunana, obedient. May obedient. Natulnog. Yan, mga nitugtog. Natulnog. Ajay, isuyo mong kunana nga trust. Mapagtalhan. Yan, mapagtalhan nga ina. H, ay makuna nga honor. Intad ni Apo na ito nga inatak mo basta manay dayaw. Yan, may tantanok. Kaya diya suyi ko na nga example. Iti na may isang example nga kagaya ni Yesu Kristo. Yan. Ato dagiti leader nga dagiti kat matay tayo da nga pagpaimat. Yan. Ato dagiti katuruan tata kadagiti sabali nga relihiyon ino sekta kay di babae kat nababalaang titingin da. When no kung kunada saan nga mabalin nga leader, saan nga mabalin nga mamuno, saan nga mabalin nga ari. Pero iti Biblia sa uwan na iti babae may taytayag, iti sangwaran iti Apo, iti sa Christ-like. Yan. So nga di last kunana they are respected. Yan. Na respeto, nagdi inna. So nga respeto da. So dahil takakabsat ti kayat ko nga ipadalan ka na kayo. Kaya amuyo Ansa ka muna amuyo di istorya di may papan iti maysa nga taga Jope. Yun iti parte din Nineve. Agnagan iti Tabita. Yan. Dahito yung ina, dahito yung babae, may isang disciple, iti panawan da Pedro. May isang alagad iti Apo. Pero iti kabibiyag na may isang natanok nga babae. Nga iti Greek, iti Grego, nga sa uwan na Tabita, yung makungkuna nga Dorcas. Yan. Kaya, tamok iti ati Dorcas ke, kaslangay awan iti kapaypayan na. Ngayon iti nabasag iti kabibiyag na atoy, Tabita. Na tinawagan iti Dorcas, iti Greek word. Ito yung gayang naima, gayang dati nga ina. Grabe. Isuna, adult inaramid na. Babaan iti aramid na. Nga uray pay iti may isang kabibiyag na, nakita na. No kasatno nga biyag nga natulnog iti pagayatan iti Apo. Ngum kitain nyo, iti natay isuna. Iti panawan da iti Acts. Yung chapter 31. Iti panawan iti Acts, iti natay isuna. Pinasyar da apostol nga Pedro. Kati jay nga nakita da nga natay isuna. Pero itinakaskas daw apaman nga yung kararag da Pedro kat bimangon. Ijay nga yung pakita na dagiti sasanto. Kat dagiti babaeng bao. Wino dagiti makungkol nga widow. Wino dagiti saan nga aganak. Wino saan dagiti awan ta asawa na. Isu dito'y kat nakita da impresyon na. Kat nabiyag. Nukit kitahan tayo kakabsat. Ato'y tao nga ni Dorcas, ijay nga iti aramid na, tultulungan na dagiti kakaasi, tumultulong dagiti kakaasi, nang runa dagiti kapada na, nga babaeng bao, yan. Isa manugit kitaan tayo, iti kabibiyag na isudato yung magungkuna nga naasi nga ina, naasi nga babae. Kat ato dagiti naramid na iti panawan nga ti Apo kat nagunod na di makungkuna nga ahasi iti Apo. Iso nga dito ay nakabsat akas makita tayo iti panawan ita di
bihira dagiti kakastoy nga klase iti tao nga dagiti nga widow nga dagiti asida nga talaga na idumduma hanga kasla iti iso nga ditoy kahit nga sa uwan nga dagitoy nga babae kailangan iti apo tagamin na asida nga talaga maliban awan iti partner da maliban dagiti awan ti anak da. So nga, dito makita tayo, nagiti good example nga babae iti panawon iti Old Testament. Mabasaan tayo iti libro iti Kronikas, iti libro ni Solomon, iti libro ti Ar-ari, nga ore pa dagiti libro iti Judges. Mabasa tayo dagiti babae nga aduda dagiti ado nga nasayat nga impact ito na kadagiti anak da. Yan. Amuyo iti biyag ni King Lemuel, pino ni Haring Lemuel, hindi panahon na. Pero saan nga naibaga itinagan ti inana. Pero dito'y akas ina ni Lemuel, ato dagiti palbalakan na, babaan ti anak na nga ari. So may isang ari ni Lemuel iti panahon data. Di balakad na ti inana ko na saan mo nga ibusen iti pigsam kadagiti babae. Kahit nga sa uwan tatanga panahon iso yung makungkuna nga babaero. Diba? You know, ato ter aramidin na about iti nainlubungan na kinalalasan. Saan mo nga ibusen iti pigsam kadagiti babae ko na? Saan ka nga uminom? Minom ko na saan ka nga agbartag? Ay ito iti balagad tinana akas ari iti panahon kita. Kailangan ko na. At iwan dagita nga arak nga na natatapang. Saan ka nga uminom? Saan ka nga agbartag ko na? Kailangan akas ari ka, ipaglaban mo, ipagtanggol mo, dagiti tao, nang nangruna dagiti kakaasi, at palakad ti inana. Ken kunana, ipagam iti nalitnaw, no agjudge ka ti maysa nga tao, kailangan naputno ka. Daytoy iti kayat iti apo, ngayon na, tapno mabalakada na yanak nga ari, nga adda kumati katarungan, babaan, iti panagnaad na dayta nga templo ni Haring Lemuel. So, dito'y kapsat, makita tayo, nga daytoy nga inana, ay iti magungkuna nga dakilang ina, o mabuting ina, o huwaran na ina. So, pag iniisip natin ngayon, ito pang panunutan tayo kadagitoy, amuyo, kunada, nga nutakkulan di anakan, nagrigatan nga surusuruanan, apaya, kunada gamin, na-influensyan tarwaran, at dati sarangan, pero saan nga kasday kakapsat niya. At ina, aramidan na, aging nga na iti, maarabid na kat pagtunugan na, iti may isang anak na. Kastoy gayam, napay kat dagiti ari di, kat adda dagiti naganak nga nasayaat, nga pagbaganda, nga ure dagitoin kat adati, adapay labiyay, panunod da, iti panawan, nga isulakat adapay iti biyag yan. Iso nga kunana, saan mo nga ibusan ti pigsam? Babaan ti kinadakas. Saan mo nga ibusan ti pigsam? Babaan dagita nga kalukuan. No diket kunana, maliban itabiyag mo, usarumpay kadagiti tao. So, kunana, isaw ti apo, encouragement na ti apo, no maaramid mo iti pamilya, minutuunag ti simbahan, minuunag ti balay mo kunang, maaramid mo untumat itirwar. Nga kayat nga sa awan iti Diyos, kailangan at tayo magungkuna nga natugker, nga ina, nga isu iti ladawan, nga isu iti huwanan, bakilang ina. So agyaman tayo, kapsat na ito eh. Iti may kadwa, amuyo sino ti makamamon iti biyag ni Samuel. Yan.
Iti libro naman lang Samuel, na oray iti ar-ari. Amoy ni Samuel, iso di matawagan nga propeta, saan nga ari? Suna. Sakpaypay nga may anak, sakpaypay nga agsikog. Sino yung inang na? Hana. Iti asawa na ni Elkana. Yan. Iso nga kuna iti Diyos, iti tagtag inod na ni Hana. Kuna iti ni Yahweh. Kuna na at tanto ti ubing ita sinapupunam nga lalaki. Ay dito nga ubing, kuna na lumayanak mo. Ije ito simbaan nga dyan. Minuje ito nga agnaad. Aging gana. Aging gana. Alaan iti biyag iti ako. Nugit kitaan tayo, kakapsat. Iti biyag ni Samuel, ay iti biyag ti inana, nagsaon iti apo kenkwa na. So nga maalalak diya inanak mi ti binyag ijay tulong ay anak ti maysa nga kapatiran ijay. Ako na ni Pastor Valdez, kada iti nga ubing ko na kabagyan. Dito simbaan nga dyan. Iso nga may saka nga ninong. So ano ka kung kumustak takal yung ubingan babae. So at iti simbaan. So nga kastoy dagiti makungko na nga panagayat iti Dios dagiti ubing. Iso nga ni Samuel sakbay pang nga nagsikog wino, sakbay pa nga naaramid. Nagsaon iti apo nga ni Samuel. Dahil nga ina, iya panmunto iti simbahan, ito iti templo, tadi ito magdayaw, ito itubutan nga alaan ti biyag na. Kat iti ato nga tawtawan, di pa nagbiag na ni Samuel, ato ti balakad ni inang na, ni Hana. Una na, dahil di nga ubing, kalpasan nga yung panganak, dito templo nga diyan. Ihandog mo kanyak kuna iti apo. Uning iaalay mo kanyak kuna na. Iaalay mo to kuna iti apo ni Yahweh. Kat buong buhay na, minubuong biyag na. Agyan to, iti simbaan. Kakapsat, numaminsan na tayo nga na inna. Di kaslasan tayo nga maaramid ti inaramid ni Hana. Pero at dagiti inna nga huwaran naman. Dagiti anak da ket intenta para ti apo nga agserbi. Tatlo kasta ket ijay ti apo supapakan na ti amin nga kayat naman. Ano kayat ti dayta nga ina. Sunugit kitaan tayo kakabsat. Iti biyag ni Hana. Dahil ito yung makungkunang ahuwarang nga ina, she is obedient. Isuna, ket nag-obey, nagtungpal, iti pagayatan iti Diyos, babaan, iti biyag na akas ina. So, dito'y makita tayo, mga kapsat, nga ni Samuel, ket dimakal, nga maysa, nga propeta, dita nga templo. Amen? So, dito ay kakabsat, ato dagiti huwaran nga inna, iti panawan, iti Old Testament kakabsat, at dati may isang hari, ay ito yung hari, ay 8 iti taon na pa, isunan kat naghari iti templo. Iti Juda. Dahil yung ari kata isuya anagan nagat ni Josias. Yan. At iti Josias gawin, no? Apang tayo pala iti umununa. Dagito'y dagito'y lipi ni King David. Yan, magpababan. Yan, ni Josiah. So, ni mother ni Josiah, isuya agnagan ti Jideda. Yeah. Naalalak diya pastora, hindi napantayin diya kagayan. Ni pastora nga
Yan, kinasingsin ni Bishop Jidida niya. Pastora Jidida. At ang pabalik-balik ti panunod na natin nga pastora. Nakapay kat sa tayo nga natandanon. Yan. So, ni Jidida, gusto dahil yung tina na naging tapat iti hari. Yan. Mother ni hari. Amuyo dahil yung ina iti adapay iti panungkulan ni King David. Tani King David ket 31 years nga nag-reign iti templo ket atoy ket nakadkadwanan. So nakita iti Dios dahil nga ina nga nagtunog ti pagayatan iti Apo kunana saan nga napan ti kaliwa saan nga napan iti kanan. Nutoy ket diretso iti biyag na nga nagtulnog iti Apo. Yan. Dito nga inaket isoy yay amin nga kahinaan ay amin nga pagkapuyan dahil anak na itutuwid na isoy magungkunan daytoy ket maysa nga huwaran maysa nga idaydayo nga ina tagamin di panggup na nasaya at kangapsat so nga makita tayo kangapsat iti biyag niya ito ngayon na ni King Jidida, ure pa iti panahon ni King David, kat inusar iti Apo, nga kailangan isunagat nalintag. Kailangan no nalintag nga kunana, kaya't na nga ituwid, nagiti mali. Sa akas tamad iti naramid na, kani Haring Josias iti panahon na ita. Nagiti sumagmamano kakapsat nga good example iti may sa ina at damot nagiti bad example. So iti biyag tayo nga pare-parehas at nagiti kunak inna nga nasayaat at iti inna nga saan nga nasayaat. Numaminsan agbuy-buyak iti YouTube iti internet at iti mabuy-buyak nga amoy ti parte ti Metro Manila. Minsan, nakatugaw di na, katuwang na di anak na. Dagito'y gayam, agur-uray da. No, anya ti pagkakwartaan na dahito nga ina. Kahit nasa uwan, prostitute. Agparpara da itiluglugan, tatlo kasta dati anak na mabalin na nga ilako, usarin da. Kasi yan. Sa bali, di magungkunang human trafficking. At dati inang mabalin na nga ilakot anak na gapulang iti kwarta. Dagito'y tinadakas nga ina kakapsat niya. So saan nga nalingad kakapsat dagito nga istorya no nahilig kayong agbuya, agbalita, aduna dagito'y. Nga dagito'y dagiti bad nga ehemplo nga inna. Nga mabalin dagaya nga ilakot ay anak da, tapno lang adda kananda. Ngunukit kitaan tayo kakapsat kuna iti Biblia sa una nga addamot kayang dagiti nadahakas nga ina. Iti panahon ni Micah, ni prophet nga Micah, dito'y kakabsat ket iti na may nga nadahakas. Yan. Pero saan ko nga nabasa, awan itinagan na niya. Gamin, iti dumaktakulan ni Prophet Micah, at yung ina na, gapuna nga rutada yung ina, nadakas. Ito yung panawan nga agtultuloy, iti kinadakas, iti makungkuna nga Diyos-Diyosan. Bino, di aglingling kunta, kadag iti imahe. Iso nga, habang ni Micah, kag dumaktakal, ay ito nga ina naman, iyar aramidan na tiribulto. Kadagiti kwarta na, dagiti alahas na, isugentar aramidan na ribulto, tapno kastak pagdayawan ni Micah. Nupno ba pasaan tayo iti biyag ni Micah, maysa nga inusariti Apo nga propeta.
Pasidlaan nga chapter iti libro na. Pero nukit kita antay no kasapno ti kinadakos dahil nga inana. Ipahamak na. Isu dagiti ina nga makungkuna nga bad example. Yan. May kadwa. Dito ina nga naganakan Atalia. Yan, Atalia. Ni Atalia may isang ina nga iti panahon ni Haring Ocosias, nga isu iti ay ari iti nga templo iti panahon na ita. Daytoy nga ina ket inaramid na kadagiti kabailan na tapno kasta iti nga ari ket maituwid kakabsat. Iti panahon gamin ni Ocosias walang tayo pa iti ngato. Iti panahon ni King Ahab, King Ahazaya, ni Ocosias, ket nasa unday ito nga nagkapungar-ari kami ini, dagiti kapuputang, iti pagdaydayaw da puro nga di, yan, dagiti paalisan. Nga nagtultuloy, iti panagserbida, babaen iti imahe, minudus-dusan. Ngayon, dito nagtalgad, kagapsat, dahil nga ina nga patuloy kunana iti landas na ni Hari Ocosias patuloy nga sinubsubaybayan na nubigat saan na nga binagpakaan dahil nga ari iso nga dito kakabsat sobra iti kinadagas na talaga iti panahon na nagpili nga dagiti naganak na dagito nga kung ni King Ahab nga iso dagiti naganak anak na ni King Jehoram ken ni Jezebel. Yan. Iso dagito nga panawat perme nga grabe dagiti Diyos-Diyosan iti gamin. Iso nga nukit kita antayo dagitoy dagtiin na iti panawan. Dagitoy nga Old Testament nga dagitiin na adu damet dagiti patuloy nga orin no mali dagiti anak da patuloy nga panda nga sumursurot sa anda nga pagpagaan. So nga kakabsat kakabsat ko dito dagitiin na nga isu nga naganak tayo kailangan nga pagtulnugan tayo kailangan nga dagiti asursuro nga nasayat nang nangruna dagiti na Diyosan, kailangan tayo maduggan kakabsat. Tagamin, manipod kadagiti biyagda, manipod dagiti anak da, lipi, na niya dagiti pampamulat da, patuloy nga isumat tultuloy kakabsat. Ngayon mabalin tayo nga rakraken dagiti mali. Pati inadal tayo, acronyms, at dati ina nga naasi, at dati ina nga agtultunog. Yan. At dati ina nga kailangan nga may sangahuwaran kilala kadagiti na pintas nga aramid na. May sanga ina nga narespeto. Yan. Kailangan tayo dagitoy kakabsat nga kailangan nga dagiti sursuro dagiti naganak nga nasisyaat nga iso iti dapat nga na kahit iti apo kailangan tayo nga pagpiyagan. Amen, kabsat? So dito yung kabsat dagiti mangungkuna nga dagdo mga ehemplo nga dagiti naganak may sada nga dakila may sada nga natanok may sada nga sumursurot iti pagayatan iti apo. Iso nga kailangan tayo lang nga talaga kailangan tayo iti sao ti apo kabsat. So giyaman na kakabsat ita nga gundaway ta mamatiak uray no basay gap na nga kayo. Numan maminsan agkirlak kinta-kantap kinta-kintap. Ngayon ti apo kunana no at dakatahayon iti
siyang mabunga ni nasantuan nga Espiritu ay na iti perfect nga silaw. So at panagbiyak tayo inagan na tarigat. Makas makikita tayo dagiti awan ti inaganaknan, awan ti inada, dagiti ubing tagsabsaper. May magyamang tagtitiya ako, kada dagiti sursuro na kada tayo. So kadawatin nyo tiya ako, iti parabor, then pabor natin panagbiyak nyo. Nakararap tayo, dito kan managayat na Diyos Ama. At di kami o Diyos, agyamyaman, nadagiti sa uyo, isulat ti kayamanan ni, dagiti nga sa uyo, isudagiti balbalakan yo, at to'y o Diyos, dagiti silaw, iti pagtaanan, dagiti nga ayadan ni Ngayon ba? Ipagayo o Diyos, nga patuloy nga i-train mi pagpagaan mi dagiti anak o nga dagiti ngayon patuloy o Diyos ang mga pataktil ninyo dagiti ngayon na at doon nyo pa iti taw-tawin ti panagbiyak na apaman o Diyos hallelujah kailangan ta kayo o Diyos at ta kayo mga Umita o Diyos, dagiti karkararag mi ugan. Saan da nga dayo kada kayo? Ilang alipon mo o Diyos ita. Kaya't ko o Diyos Ama, dagito'y ngayon na, abutan nyo dagiti karkararag da. Abutan nyo dagiti o Diyos, apo daing da itaugan. Manipot panunod da, manipot tibigkas da ugan. Ama, kanyayo ako sa inyo ngay ilipat sa inyo mga ugat ngay lapnamas. Hindi ka tapo pakuran nyo. O Diyos, ayatun nyo idawgan. Aduman tayo di pagkurangan da. Aduman tayo di pagkapuyan da. Mamati kami o Diyos, nakanayin ko nga uray. Kasi ayat nyo, awan subad na. Hikayat yung nalawa, kanayin kayo ng uray. Ang uray, dagiti na o Diyos nga nadakas, ay ayatin niyo. Apo, salamat, dagiti biyag na. Usarin niyo, Apo, itinalawlawa pa o Diyos, ng ministeryo, itibiyag na. Manipong o Diyos, ito nagtipagtangan, Ngaging gana iti ruwar ti pagtangan. Ngaging gana o Diyos apo iti templo yo. Ama saan gantong mabandong. Tao Diyos indun nun dayta o Diyos. Siyang nabunga iti nasantuan na Espiritu. Tao Diyos dayta ti kailangan. Ate ako Diyos itang aguntaway. Ama bendisyonan nyo manipod ti biyagda. Panunod, puso na, espiritu na, ganiti kararuwada. Lord, agarangin na akas nagiti pangayatan nyo, akas ina. At itisilaw na o Diyos, pagrangangan nyo pa'y uga. Tapnon, Ama, adupay o Diyos, Apo, iti maisalakan. Adupay tagday tayo, Apo, ado Apo ti marangragsakan kada kayo. At iti tiyempo to, iti biyag na, pagsuli naman ka na ngayon, ugan. Ama, sakral na, and adupay nga supapat na iti biyag ng nanayon. Salamat po Diyos na inyong aldaw, Ama, silyuhak na ito yung ngayon na. Babanan, itinagan ni Diyos, Ama, nagan ni Diyos, Anak, nagan ni Diyos, Espiritu Santo. Amen.
magbigay yung mga kids po natin. Ayan, sige, bigyan niyo na. Gusto niyo mag-message? Ayan. Wala po bang picture taking? Sino ang gustong mag-message? Asan yung mga anak? Name? 9 months na yung dinala ng nanay natin. Tapos a simple message, wala man lang tayong masabi. Oh. Tinatawagan ko dito si Charles. Halika na dito, Charles. Si Charles, si King. Pumasok po kayo dito sa loob. Magbibigay tayo ng kahit konting message lang sa ating mga magagandang ina. O sige na. Oh, sino po ang gustong mauna? Si Ate Leslie na lang po. So, ayun, good morning po sa ating lahat. Una po sa lahat, Happy Mother's Day po sa inyo. Andun po, patuloy po sana nabigyan po kayo ni Lord ng mahabang pong buhay. And salamat po sa pagiging mabuting ina po sa aming lahat. And thank you sa Lord po kasi andun po na kayo po yung gumagabay palagi po sa amin. Happy Mother's Day po ulit. Ayan, ang susunod po ay si King Lester. Oh, mag-animated. Next year. And sa lahat po ng mga mothers, Happy Mother's Day and salamat po sa pag-aalaga. And yun lang, Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po to all mothers. Ayan, susunod po si King. Ay, si James pala. Mother's Day sa inyo. Si JB. Halika na, JB. JB. Sino pa po ang gustong magbigay ng message? Sino pa po? Si Manang Lynn, gusto mo magbigay ng message kay mama mo, Manang? Saka si Ate Louie. Happy Mother's Day sa ating lahat. Especially kay Mother. Ayan. Happy Mother's Day, Ma. Wala akong masasabi because you're a perfect mother to us. Siya ang pinakamaganda sa lahat at siya ang original kami ng Xerox copy. Maging sa height, siya pa rin ang pinakamatangkad sa lahat. Kaya sa pagmamahal, siya pa rin ang bida at walang kontrabida, kundi ang mga iba lang dyan. Tayong lahat na narito ay minamahal ng Panginoon sapagkat tayo ang ina sa lahat ng mga naritong mga anak na maging isang magandang ehemplo at halimbawa sa kanila. At bilang isang anak din kay Mama, andoon na nakita ko kung paano niya kami pinalaki, nandoon na pinakita niya kung gaano na uray nung may piso lang nga nanggang kaapu-apuhan at dumawag damang kadisuna. So may ko nga nakita ka talaga, iti may isang mother, hanang matiis tiya na. Talunod lang ko ang kanya na dishwashing lang,
liquid, ito na 50% pa itubo. So nga kasta nga talaga iti panagayat iti magulang at iti nga nakita na no matter what, pinaka the best, my mom. Amen. Praise God. Ayan, meron pa po bang gustong mag-message sa inyo, si Janine? Ayaw? Si Papa Vic daw po, mag-message din. Binabati ko sa ngalan ng ating Panginoon, ang ating mga mothers. Alam kong masasaya sila ngayon dahil tabi-tabi silang nagkakayo. Kaya tumatawa na sila. Pasalamat tayo at tayo ay natawa din. Ayan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Kay Pastor Alani, kay Mami Glo, kay Auntie Melly, kay Nanay, Ate Louie, and Manang Lynn. Happy Mother's Day po. Naway, napasaya po namin kayo and napangiti. Ayan, thank you so much po sa buhay ninyo sa 9 months na paghirap para dalhin ang mga anak sa pag-aalaga sa amin na kahit na kayo may dinaramdam, hindi nyo kami sinukuan, hindi pinabayaan. And thank you so much kasi nung nakita ko kung nanganak yung ate ko, nakita ko rin yung hirap, na ang laki po pala ng needle na kailangan iturok sa inyo pag mga anak na. And thank you so much for enduring the pain. Thank you so much for being with us kahit minsan kayo yung may kailangan ng yakap o kalinga. Salamat dahil you give more kesa sa humingi o tumanggap. And yun lamang, naway pagpalain po kayo ng Panginoon and may you live a life na si Lord po ang nasa center and may you be filled with joy, love, and peace all the days of your life. Happy Mother's Day po sa inyo.